अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट ब्लॉक अंतर्गत पश्चिम मदारीहाट इलाके में हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसके चलते इलाके में लगभग 4 बीघा मक्का और धान के खेत नष्ट हो गए हैं। Pamper, not just a hospital, but a mother. पीड़ितों का कहना है कि मंगलवार की रात जल्दापाड़ा जंगल से 15 से 20 हाथियों के झुंड ने उनके खेतों पर हमला कर दिया। किसानों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी सही समय पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अनुमानिक 12:30 नागाद মোটামুটি 15 থেকে 20টা হাতি এদিকে এসে ভুট্টা ক্ষেত পাশে ধান ক্ষেত ছিল নষ্ট করে গেছে। বন দপ্তর থেকে ফোন করা হয়েছিল, ওনারা বলছিল অন্যদিকে আছে, ওরা সঠিক সময় পৌঁছাতে পারেনি। এই বারোটা উপরে যাচ্ছে, এই এই সন্ধ্যার সময় ভাত বুড়ো ভাত খেয়ে থাকলেও ছাড়া যাচ্ছে, ক্ষতি করছে তো। আর ও যেতে আসছে এই যে শুনেছে, আচ্ছা, তারপর অতি শুনেছে মাকে বাড়ি। ফোন করছো? হ্যাঁ, ফোন করছো? হ্যাঁ।